ҳозир духтарако мағозаи эсрара суруғаша нишон метун биёен. Кинотеатри Ватан, Гулҳои Душанбе дидена. Баъд аз анаминаи ҳозир ма шумода аз наздик пурра мағозаи эсрара аз дохил нишон метун. Бовар кунен ҳами қадар материалҳои фасон доранд. Баъд медонен инҷада чиай? Аз ҳамин шарфҳои туймона кайку шарфҳои арзони хушрӯ аз ҳаваи сар карда то шарфҳои туйпӯшак, шарфҳои фасони 400 сомара ино доранд бо нархҳои дастрас. Марҳамат шарфҳое ки 400 сомай иҷада 250 сомай бовар мекунем. Бархтои фасон, шифон комбахтои хушрӯ. Ана баъд материалошон ана меген, паплиношон ана меген. ҳамха материалҳои фасон доранд. Ипек арзон шудага иҷада шифон комбахтои хушрӯ доранд. духтаро биёен ҳатман. Омада наметонен дози наворора тамошо кунен, дархост кунен, даставкатон мекунанд. духтаракои хушрӯ, як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метиҳам ҳатман як буракак биёен нигоҳ кунен. Паплинои ҳафтсангаи оригинал беҳадам хушрӯй акция эълон кардаган. кадомеша гирен 100 сомона. Интихоб хеле ва хеле зиёдай. марама доставка доранд. хоҳен биёен аз наздик бинен, интихоб кунен. хоҳен дархост кунен, дар авакак бурда шумода мерасонанд. 100 сомон кадомеша ки гирен 100 сомон. суроға кинотеатри Ватан, назди дукони Гулҳо, баъд аз дукони Гулҳо мағозаи эсра. марҳамат тамошобино, беҳтарин новинкора шумо аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. ина чи хеле гуфтам, касе омада наметона. дархост кунен, доставкатон мекунанд. мана интихоба бинед чи хеле зиёдай. гулча майда ҳастай, хулас гулои 3D ҳастай, тамоми намудуш ҳастай. қа хушрӯани гуло, марҳамат ира бинен. на доставка аз ду паплин зиёда. аз ду паплин зиёд гирен, доставкатон мекунанд. интихоб дар ҳақиқат ҳам хеле зебояй. марамад агар наворда хушрӯ надида бошанд, муроҷиат кунен, расмоша мепартоянд, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен, доставкатон мекунанд. инаи Марьям гулако чанд суман? Кадом? ана ино Ино 220 кардем ино. ана ин намудоям ҳастай 220 сомон. мана марҳамат оригинал сангчора бинед чӣ хел наздики бад задагай. аҷоиб хушрӯ. марҳамат интихоб кунен, дар равакак шумода доставка кунанд. ана баъд аз ин 100 сомоно инаи гулошам биненда духтаро чӣ хел хушрӯай. мана сангои оригинал, интихоби хеле ва хеле зебо. эсра шоп да акция рафтестай тамошобино. аз акция қафо намонен. як буракак биненда борои оригинал ипекои беҳадам фасон акция шудагай 480 сомон. марҳамат оригиналош сангоша бинен, хича бинен. борошон ҳамаш бори дубаю туркияе. марҳамат каседа дар кор духтаро ҳозир ма шумода интихоба нишон метиҳам. интихоб кунен, дар авакак бурда шумода доставка мекунанд. мана иша ишта фасона, иша ишта фасон, ҳамаш гулои новинка. ира бинен, бинен чӣ хел фасонай. ориентир кинотеатри Ватан, назди баъд аз дукони Гулҳо тамошобино мағозаи эсра. марҳамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран. барои маълумоти бештар бо худтон метавонен ки муроҷиатшон кунен. гулора бинен, ҳамаш гулои новинка. ина ипекои купраи фасон. мана бинен чӣ хел хушрӯчаянд. ҳозир интихоб зиёда иҷада. дигарошам ҷудогона навор гирифтам аш мода нишон метиҳам. духтарако агар наворда хушрӯ надида бошен, нависен, расмоша ҷудогона мепартоянд. интихоб кунен, дар авакак бурда шумода мерасонанд. ира бинен страничкашона ма отметид мекунам. пурра шумо уҷа дароен тамошо кунен. ҳамаи ҳамин расмошу ҳамаи ваёш ҳаста наворош. бисёриё ипекои металлик мепурсанд. марҳамат нигоҳ кунен, металликои хушрӯ овардагай эсрашоп беҳад фасона. ина нигоҳ кунен, интихоб чӣ хел зиёдай. нархшон ази акция кати чанд сум шудагай? Вая 380, мани инош 350. чӣ хел нағз тамошобино ира бинен чӣ хел хушрӯчаянд. ипекои оригинал 380 сомон. як либосаш расветкоҳо ҳастай. ана ин намуд бошад 350 сомон. и санги ира бинен чӣ хел хушрӯ задагай. қола боша бинен чотки фасон. марҳамат расветкоҳошам, гулошам бинен чӣ хел хушрӯчаяй. хулоса ҳамаи ҳамино в наличиянд. чӣ хеле ки дидестен в наличия ҳастай. биёен аз наздик бо ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. хоҳен дархост кунен, доставкатон мекунанд. страничкашон отметид кардагим, бидроен, ҳатман тамошо кунен. дӯстони азиз, суроға назди кинотеатри Ватан, баъд аз дукони гулфурӯшо мағозаи эсра шоп. марҳамат ана ин ипекотон чандиай?
ای پکوشم عجایب خوشروی دخترکو نگاه کنین یوشن ایناش هم 350 پجا. چخه نه تماشا بینه نگاه کنین ایناش هم 350 سومون. منم مرحمت ایوش هم خوشروی بد بوده دخترو انتخاب کنین برداره سنانتون پشیمان نمیشین. دخترکو شرف و رومالای اوریجینال در کارتون باشه حتما اسراشو بیاین. میدونین نرخشون از 30 سومون سر میشه و تا 250 سومونه 250 سومونه. اینا برخ تو شیفونای اوریجینال است کنم خیلی مرحمت شما یک برکک انتخاب اینا رو ببینین برای اکسکلوزیو برای فسون براشون همش بری دبی و ترکیه یا مرحمت ما استرنجکاشون هم اتمیتد میکنم بدروین با استرنجکای خچون خبر بگیرین. اینا ایتالیانسکیشون ببینین دخترو چه خوشچیان مرحمت اوکراشینیا دور. من اینجا چند مدل هست دخترو انتخاب در حقیقت هم زیاده. من بیاین کینوتئاتر وطن بعد از دکانی گل ها مغازه اسرا تماشابینا حتما اومده انتخابشون ببینین. یک برکک اینه طرف ببینین دخترک کجا ده رومال و شرف و همه چی داشتین دیدن عجایبات. من ایناش ببینین اینجا ده بسیار انتخاب دخترو مرحمت کدومش که میگیرین اینا انتخاب کنین دستافکتون میکنن. تمامی گلوی نوینکش اومدگی بده. خواستم شما دا نشان دادم این سانچیوش ببینید با چه خیلی نجنی خوشروی. نرخش 430 سومون. مرحمت دخترکو اینا ببینین ایناش با متالیکه یا اینا ببینین چه خیلی نبودنی خوشروی. ما ایشایش دفعه همش کلکسای نوشته 2025 من متالیک دوران در ترکیبشون نگاه کنین. هم خیلی سبوکه هم قمولوی مکه شتا میپشین به حدم واریانتی خوشروی. کاس این آدرس نسخه اطلاس نسخه گلچه دور زنجبیل گلک خلاص کدام مدل در کورایتونه در اسرا شاپ هسته. اینا دخترکو بهترین نوینکایی رو ببینین. خیلی خوشروانه 430 سومون یک لباسش تازه مالی دبی. دخترکایی که گرفتگن خچون میدونن که چه متریالای خوشرویی. سراغه کینوتئاتر وطن تماشابینا بعد از دکانی گل ها مغازه اسرا مرحمت رقمشون هسته. سرنجکاشون هم اتمیتید کردگیم. دستافکا خواهین مراجعت کنین در وکک برده میرسوننتونه. شیفون پنبختای نوینکه دخترای افتمتونه یک برکک بینن باری دبی اوریجینال گلوی بهت خوشرو نگاه کنین. یک برک دخترکو اینو همش سنگاشو نگاه کنین تازه دبی بهت خوشرو چیان. این رنگاش بینن خیلی کرتدم که خوشرو میبیه با کس در کار. دخترکای عزیز انتخاب کنین. نرخشون 750 سومونه یک لباسش. مرحمت مغازه اسرا شو بیاین تماشا ببینین. خواهین درخواست کنین. این عروسکای عزیز برکای خوشروی نیابوچنی در کارتون باشه. اسرا شاپ دا ماتریالای فسونی بعد اومدگی. اینا عکس رفتسته 750 سومون ای بالا بودگیشن. اینا وشفکای شفانای وشفکای با زر زدگیان. نرخش چخله؟ نرخشان 750 سومون. منی گل زنجبیلش باشه 730 سومونی. 730 سومون 750 سومون. دیدن دخترو چه ماتریالای خوشروی افتمتونه عجایب فسونای بواری دارو محخولتون میشوه نیابوچنی خوشرو. مرحمت اینجا با دیگر انگوش هم بوده دیدن 750 سومون انا و یا 730 سومون. سراغه بعد از کینوتئاتر وطن تماشابینا بعد از دکانی گل ها مغازه اسرا مرحمت رقمشون هست. برای معلوماتی بیشتر مراجعت کنید. انا خیلی شبنمی سرایو اوریجینال شد دوران نگاه کنید کم موندگی اسپت کنید. دخترکو سه رسوتکای فسون موندگی سه دونه. نرخش 650 سومونه. سبوک خوشروی است که دخترو برد میکنن. حتما بیاین. شما از نزدیک بیاین که با اینا ارزان میشوند. دیدن دخترو بهترین امکانیت در اسرا شاپ شما را انتظار بیاین. همه قدر شیفونای فسان تا نیافتم دخترکا تا آخر تماشا کنین. حاجمت سویتایی را نشان تیم عجایب خوشروان باری نوینکه نگاه کنین. شیفونی دبی ویشیفکا زر ویشیفکا دارده سنگچاش ببینین. عروسکا رنگی 4-5 هزار متریال لیک میدونین چند سمای عکس کتی شما ده 750 سومونه. اسرا شاپ ده 750 سومونه. یک برکک رسوت کوش بیننده دخترو نگاه کنین. این سویتوش دیدن دخترو
чанд модел дора, чанд расветкаи хушрӯ дора. Шумо нависен расмоша бо мепартояндтона. Анай занҷабилгулакша диден духтаро, и бо 730 сомонай расветкаоша бинен. Ҳам хушрӯ борошон. Дар ҳақиқат ҳам эсрашоб да материал бисёрай, интихоб зиёдай, нархи дастрасай бовар кунен. Бора хичон мебиёранд дасти аввалай, нархо дастрасай духтаро, биёен бохтон муқоиса карда бинен. Суроға кинотеатри Ватан тамошо бино. بعد از دکان گلها مغازه اسرا مرحمت تماشا بینم اینا را بینن یایم متریالای فسون یم وایش فون پنبخته یا چنده کی جان من ایناش هم 730 سومونی 730 سومون دیدن ایناش هم عکسش دگی 750 بدم 730 اینا 850 اینا هم سکیتکا میشوند 850 سومون هستای امبریای فسون اینا هم کم موندگی یا چند پول اینا 850 سکیتکا میشوند با دخترا هر اون چیزی که نوار دیده استن کو بیاین از نزدیک باز هم ارزون تر میشود. مرحمت اینای فسونی دبی تماشا بینا نگاه کنن همین نگاه کنن پیشکش تایورک اوریجینالش مرحمت اسرا شاپ ده 350 سومون شده. اینا پیش چند سوم بودن؟ قیمت تر بدن سکیتکاشون کردن. اک طرف تستای دیدن دخترا کو تازه دبی اک طرف تستای 350 سومون شده گای پاپلینانا ساتینانم خملویما که خشروی ایره بینن ویشیفکای اوریجینال دایات باشه دخترا همین خیل تایوراکو چند سورتش هستای من شما دیگه سورتوش هم نوار گرفتگیم اینا با یک سورتی بهترینش در ساتین بوده به حدم خشرو 350 سومون دخترا راحت باور کنید خشروی بدای بعد گلوش نگاه کنید 3D ای دیدن زنده 350 سومون کاسه در کار دخترا انتخاب کنین دستافکاتون میکنن یا کی بیاین مرحمت به حد خشرو یا بیاین نزدیک کینوتئاتر وطن بعد از دکان گلها مغازه اسرا مرحمت ایره بینن گلا بینن و خیرنگ بینن چه خشروی دخترا همش نوینکه من همش گلوشونم خیلی زنده اوایش باشد متریالش باشد ایره بینن عجیب خشرو متریالش باشد ساتینی تازه دبی тамоша бино як буракак мағозаи эсрара тамошо куненда чӣ бурои хушрӯ бисёр дора ина материалои фасон ина бархитои регал оригинало алманал борои алманал киртои фасон хулас кадомеша мегирен доставка доран ина биёен аз наздик бо бинен дарава как доставкатон мекунан ёки мисол ҳамҷа биёен пӯшен бинен харидорӣ кунен дар мағозаи эсра тамоша бино як буракак нигоҳ кунен анам хе болопушои фасони дубай бисёр омадагай ина касседа дар корай ҳамаш корои дастӣ рафтагай борои навинка ягон ҷода неста ина борои эксклюзив ина биён эсрада тамоми намудуш ҳастай фақат ози духтараги як намудча пӯшидагай ози ма шумода якчанд намуди дигаршам нишон метиҳам дар кортон боша дархост кунен доставкатон мекунан ёки биёен аз наздик биненда духтаро ҳамаш моли дубай кирто ҳамаш брендои ҷаҳонӣ марҳамат фатима моника белучи хулас ҳамаш брендои ҷаҳонӣ беҳадам хушрӯ ира бинен чӣ хушрӯ рима бинетяи ина каседа дар корай беҳтарин вариант дар эсра шоп ира бинен ишаишда фасона ишаишда фасон қисми болошам биненда чӣ кирта дар корай чӣ материал чӣ шарф чӣ пояфзолои фасонам доран марҳамат духтаро турецки оригинал биёен эсра шоп аз наздик дида харидорӣ кунен омада наметонен нависен шона доставкатон мекунан ина иҷа нигоҳ куненда чанд намудакош ҳаст нависен шона доставка мекунан дарава как назди кинотеатри ватан даяй суроғашон марҳамат баъд аз дукони гулҳо мағозаи эсра шоп марҳамат тамошобино як чизи дига инстаграмшона ма шумода атметид мекунам ҳатман бидроен инстаграмшона хабар бигирен подписатся кунен хоҳен доставкатон мекунанд хоҳен ина хитон биёен тамошо кунем борошуно